ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ପଦ୍ମବତୀ ପାର୍କଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯୋଗଦେଇ ନବବିବାହିତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସରକାରୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତଥା ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା, ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ସୁଭାସିନୀ ଜେନା, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, जिलापाल सूर्यवंशी मयूर विकास एवं एसपी प्रत्युष दिवाकर प्रमुख जोग देइथिले। केही खाको जेतबे मु भाबुची आपण माने जेबे आपण बापा मां को सहित कथा हेबे सेतबे केही काहाको देखु नथिले बाहा हे जाउथि। हाथ गंठी पड़िला बेले जणा पडुथिला झियोटा कला कि पुओटा कला एवं ये थिरो बाहरी आज आमे विभिन्न समाज रो परिवर्तन रे साथी हेई रहउचे, साथी हेई कथा होउचे, भूलुचे एवं निजर जीवन को सहज सरल ढंग रे अतिबाहित करबा पई आमे हम साथी बाछुचे। दोनों माने साथी सही जे साथ निभिबो, साथी होउचे सही जे हरेक सुविधा असुविधा कष्ट जंत्रणा समाज रो समस्त स्थिति रे